वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची में मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ स्टॉक एक्सचेंज का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला हाउस भी जाएंगे। उनसे वन मुलाकात थी तो उसमें उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर फौरी तौर पर ये खुद ही उन्होंने प्रपोजल दी, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। यूएई के सदर ने $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया है। रोल ओवर करने पर सदर यूएई के शुक्रगुजार हैं। मुलाकात में उनसे सरमायाकारी और दीगर शोबों पर बातचीत हुई। उन्होंने मुल्क में सरमायाकारी में ताउन का यकीन दिलाया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। कोरम में हमला अमन को सबोताज करने की साजिश है, कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। के इदारों की जो अफादियत है, जो उनका इम्पैक्ट है 30-30 साल का, 40-40 साल के जो ये इदारे हैं, उनका इम्पैक्ट है कि नहीं है, और उनको हमें अगर रोल बैक करना चाहिए या वाइंड अप करना चाहिए, बिकॉज उनकी इफादियत अब रही नहीं है। उसके बाद जो खर्चा है वो तकरीबन 900 बिलियन का खर्चा है, जो वफाकी हुकूमत का खर्चा है, रफली इन दैट रेंज। तो वो मैं पहली बात कर चुका हूँ कि उस खर्चे को कैसे कम किया जा सके। हुकूमत के खर्चे कम करने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत का खर्चा 900 मिलियन रुपए है। हमने 60% यानी 1.5 लाख असामियों को खत्म कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी ने 46 वजारतों और 400 महकमों का जायजा लिया। कमेटी ने 900 अरब के अखराजात में कमी की कोशिश की। खिदमात से मुतालिक असामियों को आउटसोर्स किया जाएगा। महकमे मरहलावार जांच पड़ताल के अमल से गुजरेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुज़ाकिरात कामयाब होने चाहिए, लेकिन पहले भी वाज़े कर चुके हैं, ये कमज़ोरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहरीक शुरू कर चुकी है, चलेगी। हमने हुकूमत को 2 टोक अल्फाज में कहा था कि हमारी अनमॉनिटर्ड और अनफेटर्ड यानी कि वो मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कराई जाए, और हमें उस माहौल में, आज़ादाना माहौल में, वहीं पे अडयाला जेल में हमारी ये डिमांड थी, और हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे 2 ही मुतालबात हैं, दोनों हुकूमत को बता दिए। एक बानी की रिहाई, दूसरा 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी। मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं, इसमें कोई तातुल नहीं होना चाहिए। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत से कहा था हमारी आज़ाद माहौल में मुलाकात कराई जाए। बानी PTI ने पाकिस्तान के लिए बात की। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ सब माफ करता हूँ। मुतालबा है मुल्क में साफ इलेक्शन कराए जाएं। चैलेंजेस ह्यूज हैं, पॉपुलेशन बड़ी है। मैंने जब टेक ओवर किया तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो दवाइयाँ हॉस्पिटल्स में लोगों को फ्री मिलती थीं, वो दवाइयाँ, अद्वियात जो हैं वो 90% से 30% पे आ गई थी। लोगों को फ्री दवाई बंद कर दी थी पिछले दौर में, और बहुत ढिठाई से ऐलान होता था कि अब हम फ्री दवाइयाँ जो है वो नहीं दे सकते। कैंसर का फ्री इलाज हमने, कैंसर के पेशेंट्स हमें याद है 2020 में 19 में कैंसर के पेशेंट सड़कों पे आ गए थे क्योंकि उनका इलाज, फ्री इलाज ख़त्म। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं सेहत का निज़ाम बिगाड़ का शिकार है। यहाँ अस्पतालों से अद्वियात भी चोरी हो जाती हैं। चीन गई तो चीनी हुक्काम मेरी बात समझ ही ना सके, क्योंकि वहाँ दवाइयाँ चोरी नहीं होती। हमारी हुकूमत से पंजाब में दवाइयाँ और टेस्ट बाहर से होते थे। अस्पतालों में शिकायत के अजाले के लिए डेस्क कायम कर दिए हैं। पंजाब में जो भी आएगा उसका इलाज मुफ्त होगा। सेहत के मामले में सब पाकिस्तानी है, सब इंसान है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और सियासतदान आपस में बातचीत करते रहे हैं, करते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा।
اور میں سمجھتا ہوں کہ 2025 جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا بھی سال ہوگا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مذاکراتی کمیٹیز آپس میں بات چیت کر رہی ہیں. بہتر ہے کہ اسی مینڈیٹ کے تحت جو مذاکرات کریں وہ اس پہ کامنٹ کریں, مگر ابھی تک جو چل رہے ہیں وہ مثبت چل رہے ہیں. اڑان پاکستان کی جماعت کا نہیں, پاکستان کا ویژن ہے. سیاسی مخالفین بھی معاشی استحکام کے معترف ہیں. ملک میں راستے بات چیت سے ہی نکل سکتے ہیں. بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل ممکن ہے. چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے مکمل تیار ہیں. ہمیں کھیل کو سیاست سے دور رکھنا ہوگا. مخالفین تنقید کرتے رہیں گے. دنیا کا سستا ترین انٹرنیٹ پاکستان میں دستیاب ہے. عطا تارڑ کا میڈیا کرکٹ لیگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 3 آپریشن 19 خارج جہنم واصل. ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 جوان شہید ہوئے. پشاور کے علاقے متنی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا. 8 خارج مارے گئے. ضلع محمد کے علاقے بازئی میں 8 خارج ہلاک ہوئے. ضلع کرک میں آپریشن کے دوران 3 خارج مارے گئے. پاک فوج کے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں. کرم کی جانب گامزن امدادی قافلہ تاحال روانہ نہ ہو سکا. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ راستے کو محفوظ بنا کر قافلے کو جلد روانہ کیا جائے گا. اپیکس کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں کرم کی مرکزی شاہراہ پر سیکیورٹی مزید سخت کر رہے ہیں. 1 فروری تک علاقے سے بنکرز اور اسلحے کا خاتمہ یقینی بنائیں گے. شرپسند عناصر کا قلع قامہ کر کے علاقے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. عوام امن و امان کے قیام کے لیے انتظامیہ کا ساتھ دیں. تبت اور نیپال میں 7.1 شدت کا خوفناک زلزلہ. متعدد عمارتیں زمین بوس. ہلاکتوں کی تعداد 126 ہو گئی. سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں. چین کے علاقے تبت، نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو اور بھارت کے شمالی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلہ نیٹ ورک سینٹر چین کے مطابق چین میں زلزلے کی شدت 6.8 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز تبت کا علاقہ ڈنگری تھا. متعدد آفٹر شاکس بھی ریکارڈ کیے گئے. ملک بھر میں شدید سردی کی لہر. بالائی علاقوں میں غضب کی ٹھنڈ. محکمہ موسمیات کے مطابق آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری. پارہ نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا. شدید سردی اور برف باری کے باعث شہری گھروں میں محسوس. وادی نیلم میں شدید بارش اور برف باری سے نظام زندگی متاثر. خوراک اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی. دوسری جانب پنجاب میں دھند کے ڈیرے. اور امریکہ میں شدید برف باری نے 15 سالہ ریکارڈ توڑ دیا. مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک. 30 ریاستوں میں شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم. 7 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ. درجہ حرارت -29 ڈگری تک گر گیا. امریکی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مختلف ریاستوں میں 12 انچ تک برف پڑنے کا امکان ہے. شدید برف باری کی وجہ سے 1500 سے زائد پروازیں ملتوی. 5000 تاخیر کا شکار. کئی ریاستوں میں سڑکیں اور تعلیمی ادارے بند.